Tina ang obose sana mo sungo IPFT no hang hamiahin phaima buya IPFT kaham no IPFT ni demand tipralen IPFT ni demand tipralen bo kaham no phia bo family rajnitik hap thangmani bagai nai aro ang sambab ungjaglia abo bai tipralen man thotok ungjaglia abni bagai ang maharaja no aro hudak kolom tei khiklai lapkri महाराजा ने और कलम तई तामो एहे कलम तई थै फान खिकलाइना ना राजी दंगो अम हाइकै अब दफानि सारते अहानि सारते त्रिपुराल्यान्ड बा ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड नि बागैनो आं तिनि जयनिफ्राय महाराजनो बिश्वास जावै अच्छा हम हाइकै जुदि थाइ दं हाइकै थिनागा आपिल करले हालत बा बो हाइने आइपिएफ तिनि थिनांगो IPF tiba tinango bahai bong no abo to bang ni ani wan sungman hika ma hai no IPF tini tinango tonglakha tam himale onek division jogajog khai tongo phaina ni bagai karon o corona ni bagai nai phaime yangi tongo ar buri rokbo phaina hinpa no ta kicha baksa somai nayo ar baksa gari gura ni problem gi phaime ya corona ni bagai nai onek division bai phainai emon ki central leader emon ki MLA porjonto ফাইনানি সম্ভাবনা বেশি আপনাদের তো আইপিএফটি 5 বছর মেয়াদ ছিল আপনি 5 বছর আগে কেন 3 বছরের মাথায় এইভাবে আমি আগেই বললাম তো ফ্যামিলি রাজনীতি ঢুকে গেছে আইপিএফটিতে তাই আইপিএফটি দ্বারা ত্রিপুরাল্যান্ড সম্ভব না তাই আমি মহারাজাকে বিশ্বাস করে ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আরও জোরদার আন্দোলন করার জন্য আমি এইচএসসি যোগদান করেছি